يا معشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمهم الله، إن يوم الجمعة سيد الأيام وحج الفقراء وعيد المساكين، الخطبتان كان مرتين بين سنة الرب على المنبر، ولا يتكلم أحدكم ومن يتكلم فقد ضل، ومن ضل فيكون معذبا. أمسكوا واسمعوا رحمكم الله، أمسكوا واسمعوا رحمكم الله، أمسكوا واسمعوا جميعا رحمكم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد أجمعين. اللهم قوي الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وانصرهم على المعاهدين. رب اغفر لنا منك من خير، ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الذي أرشد الرسول إلى قوله، الذي أرشد الرسول إلى توحيده وهداه
وأثبت كلمة الإيمان كما تنبت الأرض بالجبال فأرساها وأضل عقول الكافرين وأعمى بصائر المنافقين فأدبرت عن الإيمان فلم تجبه إذ دعاها وسبحانه من إله عظيم لا يماء ولا يضاهى أحمده سبحانه ولا يعرف ما بدلا ونشكره شكر من عرف نعمه فرعاها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من عرف معناها وعمل ظاهرا وباطنا بمقتضاها واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله خيرة الخليقة وأتقاها نبي وصف الله بأسمع الشرائع وأجلاها وضرب أمته على المحبة البيضاء ليلها كضحاها اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين عضوا على سنته وتمسكوا بعمرها أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وفي آية أخرى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب Jemaah yang dirahmati Allah, marilah dalam kesempatan ini kita merenung, bermuhasabah untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa dan sekuat tenaga untuk selalu menjauhi apa yang telah menjadikan Allah Subhanahu wa taala lewat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang muttaqin yang kelak balasannya adalah surga. Amin Allahumma amin. Jemaah yang dirahmati Allah, salah satu nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah diturunkannya Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam terbesar, dan barang siapa yang membacanya akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mengajar dan belajar mulai cara membaca Al-Quran yang benar, kemudian beristiqamah di dalam membaca Al-Quran, lebih-lebih bisa menghafalkannya, lebih-lebih lagi kita dituntut untuk mengamalkan isinya. Maka apabila kita berada dalam posisi empat ini, yang pertama mengajarkan, yang kedua belajar, yang ketiga istiqamah mengamalkan membaca Al-Quran, dan yang keempat mengamalkan isi Al-Quran,
maka spesifik sangat amat dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa orang ini yang berada di posisi 4 ini oleh Allah disebut ahlullah, disebut keluarganya Allah. Di dalam Al-Quran Allah sudah menjelaskan terhadap Al-Quran ini sebagai pegangan kita dalam menjalani hidup sehari-hari, di mana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Karena Al-Quran ini adalah kitab dari Allah yang tidak boleh ada keraguan sedikit pun, sebagai petunjuk bagi kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang baik, mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian hartanya. Maka orang-orang yang kehidupan sehari-harinya diliputi dan dipenuhi dengan situasi Al-Quran, maka oleh Allah dikatakan sebagai ahlullah, keluarganya Allah. Mudah-mudahan kita berada di dalamnya. Amin Allahumma amin. Dalam sebuah hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi ahlina minan nas." Qalu, "Man hum ya Rasulullah?" Qala, "Ahlul Qur'an hum ahlullahi wa khassatuhu." Rawahu Ahmad. Inna lillahi, bahwa di sisi Allah ahlina ada keluarga-keluarga Allah minan nas, dari golongan manusia. Sahabat bertanya kepada baginda Rasul, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka ya Rasul? Begitu istimewanya orang itu sampai dianggap keluarganya Allah. Qala, bersabda Rasulullah, "Ahlul Qur'ani," yaitu ahli Quran, mengajar, membaca, istiqamah, membaca Al-Quran, lebih-lebih menghafalkan dan mengamalkannya. Di hadis yang lain, Khalifah Umar Uthman ibn Affan menyitir sebuah hadis yang disampaikan oleh baginda Rasul. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khairu man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu." Rawahu al-Bukhari. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Lebih-lebih kita mampu mengamalkan seluruh isinya. Di hadis yang lain baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu ibadati ummati qiraatul Quran." Paling utamanya ibadah umatku, kata Rasul, yaitu qiraatul Quran, adalah membaca Al-Quran. Mengapa para jamaah? Orang yang ahli membaca Quran, orang yang belajar Al-Quran, orang yang istiqomah membaca Al-Quran, lebih-lebih mengamalkannya, istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala
baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti syafi'an yaumal qiyamah li sahibihi aw li ashabihi." Rawahu Ahmad. Bacalah Al-Qur'an itu. Fa innahu, karena sesungguhnya Al-Qur'an kelak akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Banyak sudah para ulama menyampaikan bagaimana tentang situasi ketika kita kelak ada di hari kiamat, mulai di yaumil mahsyar, bahkan jauh sebelumnya di alam kubur. Bagaimana kita posisinya di mizan? Matahari hanya sejengkal, keringat orang bisa sampai kepada hampir menutup badannya. Maka tidak ada lain yang diharapkan adalah syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan syafaat Al-Qur'an di antaranya. Bagaimana mungkin orang Islam akan mendapatkan syafaat Al-Quran kalau tidak pernah belajar dan tidak pernah istiqomah membaca Al-Quran? Oleh karena itu para jamaah, dari mimbar ini saya berdoa mudah-mudahan secara pribadi para jamaah, keluarga kita, anak-anak kita, anak-anak keturunan kita, cucu-cucu kita, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan orang-orang ahlul Quran, orang-orang yang senang belajar Al-Quran, yang istiqomah membaca Al-Quran dan istiqomah berusaha untuk mengamalkan isinya. Mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk saya pribadi. Inna ahsanal kalam kalam Allahil malikul alam. Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul wa liqawlihi yaqtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuuna as-salaata wa mimmaa razaqnaahum yunfiquun. Walladziina yu'minuuna bimaa unzila ilayka wa maa unzila min qablik wa bil aakhirati hum yuuqinuun. Ulaa'ika 'alaa hudan min rabbihim wa ulaa'ika humul muflihun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal aayaati wa dhikril hakim. Innahu ta'ala jawwadun karim raufur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Alhamdulillahi hamdan wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irhamu liman jahada bihi wa nafar wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man tasawwara ilmuhum bid'ah wa kulluhum biqadar. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله
حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعملون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين بالعشرة الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ضلالا وأهلنا بحفظهم من أهوال يوم القيامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين ودمر وأهلك بني إسرائيل ويهود يا الله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في دورنا واصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا غالب الأطياف. اللهم ادفع عنا الوباء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.